Uy, Mads. Uy. May adlaw, Mads. May Kagatan mo adlaw, ka, Mads. Mads. Sa man pads. Lista Kura-kura ko diya pads ba? kay na. Ilista ko Oh, diya unsa ba man niya? day, Kamanga Pads? ko niya. Di ba Lydia kay Spikas, Oh. no? I-appeal ko diya ba? Oh, sige pads. Number 1 ka pads ha. Oh, sige, kana Ikaw mayo. akong unang kamangon niya. Si paano pads? Gaya ka kalimok pads. Bagtuloy, Pads. Ay, Mads. Bartuloy. Okay na ta pads. Sige, sige. Kamanga ko niya, Mads, ha? Ay, ato pa pads. Dili masuko si Mrs. Ana nimo. Dili, okay ra. Okay ra, Mads, ni mo, ana. Oh, sige, bantay ka pads ha. Oh, pampalit magbugas. Oh. Salamat kay Mads, ha? Sige. A few moments later. Eh, Mads. Uy, pads. Kamang-kamang man ka diya, Mads. Nga. Di ba Siksi nag-ingon? pagkid kay ka. Di ba nag-iuno ko gano'n sa imo nga ikaw kung una kamangon? Ilahi man nga kama akong pasabot, Mads. So dili na lang ka pads. Ah, sige, ali. Ayaw na pads. Uy, ayaw na pads. Mads. Pads, ayaw na. Ano na, Mads, kamangan ako. Ayaw na.